With a big round of applause, everyone একটু জোরে হাততালি হোক for Mr. Keshav De. And here we have Avi. Everyone, please have a look at this Avi. 5, 4, 3, 2, and 1. तेरे लिए ही जिया मैं तुझको जो यूं दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला सारे गमों को दिल से निकाला तू जो साथ मेरा है नसीब कुछ है तुझे पाके अधूरा ना रहा ऐसा नहीं क्योंकि तुम अब तुम কেমন আছেন সবাই? উপস্থিত সকলকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। যারা আমার পরিবারেরা আছেন তাদেরকে আমার অনেক নমস্কার প্রণাম। আমরা বেশ কিছুটা সময় গানে গানে আছি। আজকে আমরা উদযাপন করবো আজকে সন্ধ্যে। একসাথে গাইবো, একসাথে থাকবো, একসাথে চিৎকার করবো, তাহলে হয়ে যায়। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो तुझसे हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आज़ादी अब